अनफेयर नहीं है। मेरा आप लोग भी मेरा सवाल मलिक साहब नहीं, मेरा सवाल ये है, आप कमेंट करके मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि इस मसले का सबसे बड़ा जो नुक्स और जो प्रॉब्लम डाली हुई इन दो जमातों ने डाली हुई, आप लोग भी बैठे हुए दहाइयों से, ये भी दहाइयों से बैठे हुए, आप लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, आप लोग चाहते ही नहीं है कि आम आदमी की बेहतरी हो, आप अपनी पावर गेम्स में लगे हुए हैं। वरना इतना सिंपल क्या था, इतने आप सच्चे होते तो करवा देते लोकल बॉडीज, क्यों नहीं करवाया, किसने रोका आपको? मियां नवाज शरीफ साहब की आपने स्टेटमेंट सुनी, बड़ी बहुत ही स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि इस मामले पे ये जो सूबों की और गवर्नेंस की बात आ रही है, इस पे कुछ कमीशंस बैठे हैं, पार्टीज के थिंक टैंक्स बैठे हैं, इस पे वो गौर व फिक्र करें, इस पे वो अपनी कोई शक्ल सामने लेके रखें कि क्या मौजूदा निज़ाम के अंदर। मेरा सवाल यही है, ये 30 साल बाद आपको मजबूर करना पड़ता है चीज़ें करने पे, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट आपके पॉलिटिकल पार्टीज बन गई हुई। मैं चाहता हूँ जगरा साहब, आप, फवाद, बोथ ऑफ यू, मुझे कोई बताए, हम टोटल बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ है, ये कैसे होगा, कैसे उसे छोड़ दें? मुझे बताएं आम आदमी को, और वसी साहब आपके पास भी आ रहा हूँ, आम आदमी को इसमें नुकसान क्या है अगर छोटे प्रोविंसेस बनते हैं और एक ज़्यादा मरबूत निज़ाम चलता है? क्या आम आदमी का इसमें कोई नुकसान है? जहाँ कॉमन मैन की बात होती है बेहतरी की, सबको जमहूरियत याद आ जाती है, आइन याद आ जाता है। मैं चाहता हूँ इस पर मैं सबसे ये कमेंट चाहूँगा, मुझे ये बता दें कि इसमें आम आदमी का फ़ायदा है या नुकसान है? अगर ऐसे कोई भी तब्दीली थॉट थ्रू ना हुई, बिल्कुल आम आदमी को नुकसान हो सकता है। हमारे सामने अभी फाटा का इंतजाम है, एक स्ट्रक्चरल चेंज है ना, लास्ट मिनट पे हुआ, मेरे ख्याल में इट हैपेंड एट द राइट टाइम, बट इट वाजंट थॉट थ्रू। 8 साल बाद हमने फाइनेंशियल मर्जर नहीं किया, हम अभी नए सूबे बना रहे हैं, जो हमने एक जियोग्राफिक मर्जर कर दिया, 8 साल बाद हमने वो फाइनेंशियल मर्जर नहीं किया। कौन सफर कर रहे हैं? पहले फाटा के लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हुई, 8 साल बाद उनकी डिसइल्यूजनमेंट पहले से भी ज्यादा होगी जो वहां पे नौजवान है। व्हाई डू वी नॉट लर्न फ्रॉम दिस एंड व्हाई डू वी वांट टू रिपीट इट? देखें, आम आदमी, दिस इज वाई जो बुनियादी मेरा जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था, इतनी बड़ी तब्दीलियों के लिए आपको, और आपने सब ने देखा है, मुझे पता है फवाद इन प्रिंसिपल इज प्रो प्रोविंसेस, लेकिन उसने भी कहा कि पॉलिटिकली कंसेंसस क्रिएट करने के बगैर ये नहीं हो सकता। सब पहले मुझे जवाब बताएं, आम आदमी का फायदा या नुकसान? आम आदमी का फायदा गवर्नेंस में है। जी बिलाल साहब। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो मकामी हुकूमतें हैं उसमें तो आम आदमी का फायदा है, बिल्कुल क्लियर फायदा है, क्योंकि उसकी दहलीज पे लोग पहुंचे होते हैं, यूनियन काउंसिल पे साथ की गली में उसका काउंसलर रह रहा होता है, तो उसमें तो उसका फायदा है। सूबों में उसका नुकसान है। वो इसलिए नुकसान है कि जब आप सूबे क्रिएट करते हैं तो आप लाख कह लें कि जी वहाँ पे कमिश्नर का ऑफिस, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। असम्बलियाँ क्रिएट होंगी, गवर्नर बनेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, हाई कोर्ट का बेंच बनेगा, और वो तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो सूबों में हैं, तो सर बेहतर नहीं है? वो नुकसान मेरा सवाल इसमें है, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइसेस है कि आप खरबों रुपया लगाएं और एक निज़ाम चलाता रहे जिसके ऊपर 80 साल से बिड़ा सबका, और एक आप निज़ाम ले आए जिसमें खरबों रुपए में 2-4 खरब ऐड कर दें, लेकिन वो निज़ाम लोगों के लिए डिलीवर करे। हाँ, राइट नाउ वी आर थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी। आप कहते हैं नहीं यार 13 ट्रिलियन का खर्चा हो रहा है, अगर तुमने निज़ाम बदला तो 15 ट्रिलियन का खर्चा हो जाएगा। अगर 13 ट्रिलियन मेरा ज़ाया हो रहा है और मेरा 15 ट्रिलियन लगा के मेरी निज़ाम बेहतर हो जाता है, then that is not a bad investment। हम तो पुराना निज़ाम, आई वांट योर इनपुट। मैं एक छोटी सी बात कर, मालिक साहब गुजारिश ये है, आप छोटे सूबे बना दीजिए, इसका मतलब आप लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। वो दोनों बनेगी, सुने ना, अभी तक आप आर्गुमेंट ये नहीं कर रहे। नहीं, लोकल गवर्नमेंट तो सर हर कीमत, आप मुझे बात करने देना, आप लोकल गवर्नमेंट, आप मेरे से ज़ूम कर रहे हैं ना, मैंने ये नहीं कहा। आपने लोकल गवर्नमेंट बनेगी, लोकल गवर्नमेंट तो हर कीमत पे बनेगी। अब आप कह रहे हैं ना, इससे पहले आपका गिवन है, इट्स अ गिवन। नहीं, इट्स नॉट गिवन, इट्स अ गिवन। अच्छा नहीं, नॉट गिवन, हम डिबेट कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट इज ऑलरेडी द थर्ड टियर, आप लोगों ने नहीं बनाई। अच्छा नहीं, जो प्रॉब्लम है ना मालिक साहब, प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो देखे वाज़ेह है, मौजूदा नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के साथ तो रिफॉर्म नहीं करना इन्होंने। उसकी बड़ी सिंपल वजह है, उन्होंने एक COD किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है इधर हम और उधर तुम, सिंध हमारा पंजाब तुम्हारा, पंजाब में हम नहीं जाएंगे, सिंध में तुम नहीं जाओगे। ये तो एक रिटन चीज़ है। अब ये क्यों नहीं बनाने देंगे? पावर क्या है?
زرداری صاحب کی, نواز شریف کی, عمران خان کی, مولانا فضل الرحمان کی, ان سب کی اصل طاقت کیا ہے؟ وہ ہے ٹکٹ دینا. جب آپ صوبے چھوٹے کر دیتے ہیں یا افیکٹو لوکل گورنمنٹ نیچے لے آتے ہیں تو پھر پاور کس کے پاس چلی جائے گی ٹکٹ دینے کی؟ وہ نیچے لوکل لوگوں کے پاس چلی جائے گی. زیادہ نئی کراپ نہیں آئے گی پالیٹیشینز, یہی ہوگا, لوگ انوالو نہیں ہوں گے. تو کیوں پھر نہیں کراپ میں تو اب زرداری صاحب کے نواسے بھی آ گئے ہیں, وہ تو وہاں پہ بھی مل جائے گی, تو نئے صوبے. لیکن ایشو سر سوال یہ ہے کہ جب ہم حکومتوں میں ہوتے بات سر ہیں, مکمل اب ہم اس بحث کو نا میری بات لے کے آگے پارٹی صاحب, آپ تو حکومت میں ہیں تو کر لینا. اب یہ نامناسب. اچھا, اس میں ایشو یہ ہے کہ جب اگر پارٹی بات کریں گے تو پھر آپ کے اوپر بھی بات کریں گے نا, یہ مناسب نہیں. پارٹی غلامی. اچھا, ایشو یہ ہے کہ آپ تو پیچھے جا کے نوازوں کے پیچھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا اگر ہماری ریفارم نہ ہوئے تو. اچھا, اس میں ایشو یہ ہے, میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ جو ڈیولوشن ہے اس کے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے تو نہیں ہونے دے. نہیں, سوٹ ہی نہیں کرتا مجھے, ایک چیز سوٹ ہی نہیں کرتی. آپ نے عمران خان سے کرا لیا, عمران خان آپ گورنمنٹ میں بیٹھے رہے نا, آپ نے بڑے اعلیٰ ریفارم غلطی کر لیں دو, آپ وہاں پہ بزدار کو لے آئے. اب آپ نے مجھ سے وہ بحث شروع کرا دی ہے جو نامناسب. جھگڑا کو پتا ہم نے اس سارے فورم کو صحیح بات ہے. عمران خان سے اگر عمران خان کو بھائی عمران خان اور زرداری صاحب سے علیحدہ کروا لیں. مجھے ایک ہی بخار چڑھا ہوا. طاہرہ صاحب تو گھبرا ہی گئے, گلی میں سن رہے. ویسا مجھے بتائیں, لیٹس ہیو اے براس ٹیکس, کلیئر کٹ گفتگو. یہ باقی ساری باتیں ہیں کہ یار یہ پروونشل اٹانومی کیا ہے, کیا ہے, یہ ہماری کچھ زمینی حقائق ہیں. ہمارے زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے کہ باقی باتیں آپ ہمیں بڑا حقائق میری بھی رائے ہے نا, آپ باری لیں, لیکن یہ بات کہ ہم باتیں کر رہے ہیں, آپ حقائق بیان کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو مناسب نہیں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کچھ میرے اپنے گراؤنڈ کہہ رہے اور کیا ہمارے گراؤنڈ جگہ چینج کر لے. طاہرہ صاحب میرا خیال ہے طاہرہ صاحب نے بات ہے نا, میں اتنے چلا جانا. یہی بیٹر نہیں, آپ بات ٹھیک کرو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں. میں آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی ٹھیک بات کریں. یہ دونوں سائڈ پہ ہونا ضروری ہے. کوشش کروں گا. دیکھیں, پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی کہیں بھی پریڈکٹیبل نہیں ہونی چاہیے. آپ کو آج نہیں پتا امریکہ کا اگلا صدر کون ہے, آپ کو آج نہیں پتا کہ برطانیہ کا اگلا وزیر اعظم کون ہے, لیکن ہمیں آج پتا ہے کہ مسلم لیگ جیتے گی تو آج سے 30 سال بعد بھی شریف خاندان کا بندہ ہیڈ کرے گا. اگر پیپلز پارٹی جیتے گی تو زرداری بھٹو خاندان کا بندہ ہیڈ کرے گا. JUI جیتے گی تو مولانا صاحب کا خود ہوں گے یا بھائی ہوں گے, بٹ فیملی تھنگس. یہ تو ہے ریالٹی. اس لیے بحث کنفاؤنڈ ہو جاتی ہے کہ ہمیں کلیئر آنسرز نہیں ملتے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے یا PMLN کے اچھا یار نہیں اس میں یہ نقص ہے, عام آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگرچہ چنانچہ کیونکہ اس میں باتیں چلتی ہیں کہیں عوام یہ چاہتے ہیں, ہماری میجورٹی چاہتی ہے. وہی میجورٹی عوام تو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹ از گڈ فار اٹ, واٹ از ناٹ گڈ فار اٹ. اگر عوام اتنی سمجھدار ہوتی تو شاید یہ دونوں پارٹیز اتنی باری الیکٹ بھی نہ ہو پاتی. اس لیے عوام کو تو چھوڑ دیں, کس طرح الیکشنز پنجاب میں ہوتے ہیں یا سندھ میں ہوتے ہیں,